Okay. Uy. Di, ilan Say hi. tao sa kagumabot pag-abot ninyo. Na, Okay, Sabi. This one is your poster. My uncle. This is my uncle. This is my brother, Oman. My first cousin. Awit. Bakar. Lagi. Ya, kami tahu. Ya, kami tahu siap. Kepala pelatihan menolak. Tidak lawan. Akan dia tak boleh lagi. Dia belajar kami. Hanya kita bersama kita nak cucuk. Ina white. Wati geno niya kataro sa mga bisita mo na pin. Kada mga ano kanya cucuk ito. Okay, inshallah, let's go inside. No muscle. Naaya pagkabubong na sumapaya, kita nito ako maging kasi sa puso, kita nito kuya Iman ko na, inilay kami sa mga bisnikiyan, mga pipiyas, mga liwan yan. Piyabit pa ka pa mag-iliya sa bustan yan na kakabutan yan sa busta. Iman ko na may ilay tanong na niya karapurabong sumpa, na karina sa inyo kulalan yan, sa oras ko mo, sa oras na sa panilitaran na rin dito mo. So insyaAllah, nasiyag-ayag, ito kami maratanon, insyaAllah. الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
pagariami. Kanabe na tengah dia Muhammad Umar, ahlan wa sahlan. Rame. Ano yung talabatan ng Arabiya, ma? Lais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ay man na mapipigil ako ng pamakamatut na nga pagariak na trisuin. Nasa kanili kabayang na maka-aktiran siya. Diyan na kapitigil ako sa diyan na ginapakantiro mama. Karalagin na ako. Na Antoni mapipigil tanong ay man utang الآيات لقوم يتفكرون قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Palawan Malawi, I accept your Rayahana, Palawan Malawi, as my wife, and I'm getting the guardianship as a wali, as Muhammad Umar Rame, son of Muhammad Jamil Rame, and I accept your daughter. Now she is in my custody as a wife. Alhamdulillah. As a Islamic wedding, Alhamdulillah. Under the Islamic contract, Alhamdulillah. Nah, kamu datang ke saksi, alhamdulillah. Kita sudah semua. Barakallahu bainakum. Majlis madrun. As a Islamic wedding, Alhamdulillah. Under the Islamic contract, Alhamdulillah. Nah, kamu datang ke saksi, alhamdulillah. Kita sudah semua. Barakallahu bainakum. Majlis madrun. You make video and come follow me, okay? Sebab na inalangan niyo, una mga kada ya, dahil nalang eh. Lagi po, di makabigay sa nakasagi po. Ana, di demi natin na yan, ano manungan mambo, isari na That's all I'm gonna say. Also, I wanna say in my Urdu language, Alhamdulillah, हमने मुझे आपकी बड़ी याद आ रही है। अगर आप बोलते मुझे अच्छा लगता, मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा, को वलीमा देख के, और मुझे आपकी बड़ी याद आई आज आपको। मम्मी आई लव यू। Okay. Assalamualaikum. वालेकुम।